Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Jean Sissoco an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn. Marahabu sɛlɛ. Ni nin danna in gosira a bɛ jamana kunnafoni maanani de kofɔ. Tali. Sɛbɛnfura Dengo ani Dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ. O don. Suko ni dugusɛjɛ cɛ. Jamana kunnafoni o b'o de ɲɛɲini ni k'a sɛbɛn. Kunnafoni in dulonnen don sa o. A binnen don o. A bɛ lenke langa la o. Sɛbɛnnikɛlaw kɔni ka cɛsiri de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni da dugu ma tandara. Siga t'a la. Yohani Sode k'a dɔn u bɛ mun de kɛ n'u ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ. Sɛbɛnfuraw Dabajiw u b'olu ti ɲɔgɔn na ni k'a sɛbɛn a bɛ kɛ tubabukan na n'o kɛra kaban i k'a dɔn i ye kɛnɛ furalen ye anw ɲɛ Yohani Sode k'a dɔn dugu ma jɛ kaban o nana masumalen kɛlen bannen anw b'o sɛbɛnfuraw de ta k'olu lakali lamɛnbaaw ye anw yɛrɛ ka sɛbɛnniw tɛ Yohani Sode k'a dɔn an ka kunnafoni ɲinininw tɛ fo de ka faamuya ka dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka magɔn tɛ fiyewu e ye kuma in faamu wa? Ne y'a faamu. An bɛ fɔ fɔ yan k'a fɔ ko anw yɛrɛ de y'a ɲini wa walima anw de y'a sɛbɛn wa o ka dɔn an tɛ min ye a tɔgɔ duman ye a n'a cɛsiri Yohani Sode k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw de ka magɔn don o tuma n'o faamuyara Yohani Sode k'a dɔn foli ani tanuni o bɛ kɛ ka ɲɛsin kunnafoni di sira fɛn o fɛn bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni in jɛri arajo Macha FM 92.9 a waa dalen don i k'a dɔn ayiwa jɛkafɔ la kunnafoni k'a jɛnsɛn Banikɔ a n'a lamini Yohani Sode k'a dɔn arajo ɲuman banna ye n'an bɔra Bamakɔ fo n'an bɔra Bamakɔ sa dɛ sɔgɔmada na n kun bɛ émission na Bawule la Segukaw de ye n wele Segu Misira aw ka quartier in Segu Misira tɛ yan musokɔrɔba ye n wele k'a bɛ Segu Misira n ko fɔta n bɛ min f'i ye manja t'i sɔrɔ Titibugu n'i bɔra Titibugu n'i donna Bulukasunbugu manja fiɲɛ bɛ se ka don a kɔrɔ ten n bɛ min f'i ye Bayo tɛ n bɛ min f'i ye animateur mana jigin ka bɔ arajo la ka yaala auditeur ni ɲɔgɔn cɛ n ye min fɔ bi i m'a mɛn yan i k'a dɔn o kabini yen kɔni animateur n'a dɔn k'a fɔ ko foyi ne ko n ye min fɔ ko n'i ka foli kɛ i m'a mɛn n ye bi bɛɛ k'i ka foli la n'i ka kuma kɛ bi e m'a mɛn yan ne ko animateur a y'o bɔ i ye n ye Ibrahima Karaɲara wele ka dɛsɛ n ko n b'a fɔ a ye n ko n'i ka foli kɛ sisan n y'a wele ka dɛsɛ a ma mɛn de kolokoso a ma taa yɔrɔ la de nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn Gibson control an bɛ wuli ka jɔ boloda n'ale ye yamaruya de kunnafoni an b'an jɔ a la wabaw Jɛka pub k'a ka feerefɛn san kuma ye kana siga n bala cogo bɛ di Jean Sissoco ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Yohani Sode k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan maa bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo Yohani Sode k'a dɔn ayiwa min ye nin minisirimuso kɔrɔ in ye a bɛ kaso kɔnɔ a bɛ latigɛ bolo Yohani Sode k'a dɔn a ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci jamanakuntigi ma min ye Asimu Goyita ye min ye Madame Buhari Fili Sisɔgɔ ye a ko a bɛ ne ka waati jan bɔ sa e ko ɲinɛ tɛ ɲini ka k'ale kɔ ayiwa kasobo n b'a la de musow la kaso ale bɛ yen k'o bɔra ka taa cogo min na ale jɔrɔlen don a hamina nka a dalen don a la k'a fɔ Asimu Goyita ye maa koloma ye jamana sariya sunba ale yɛrɛ de b'o ɲɛfɛ ko ninnu kɛra kɛcogo min na kabini a daminɛ ka n'a bila bi la n'i y'o jateminɛ n'i ye jateminɛ ale yɛrɛ si bɛ hakɛ min na denw ni mɔdenw i k'a dɔn ale b'o danga de la sa ale tɛ dɔwɛrɛ ɲini diɲɛ na ala ko yɛrɛ kɔ wari yɛrɛ anw tɛ nin si kɔ Filiko a ko ayiwa a bɛ wele dakɛ jamana ɲɛmaa ma ale min bɛ jamana asarasiw kɔnɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ fɛn minnu fɔlen don ale nɔfɛ waridunko don waridu dun bɛ hɔrɔn lamaloya a bɛ hɔrɔn fa kabini nin ko in daminɛna san 2015 ale dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ vérificateur général i k'a dɔn o de kɛra sababu ye ka ko in a bani k'a da kɛnɛ kan a ko kɛlen kuma min pôle économique u ye munumunu salo caman kɛ yen ale lɛtiri ani bataki ani hakilina minnu sɛbɛn a donnama in kama i k'a dɔn ayiwa a sɛbɛnfuraw tɔw bɛɛ n ko n'a ta bɛɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn a ma mɛn tuguni min ye ministre de la justice n'o ye Maliki Kulubali Maliki Kulubali i k'a dɔn o nani ministère la o laban na tuguni ni ka bolo don sɛbɛnfura la k'a kɔrɔlen ta ka bɔ tiroir kɔnɔ ni ka kumaw da kɛnɛ kan o de nana kɛ kɔlɔlɔ ye sa min fanga nana bonya
k'a barika bonya a ma ɲɛ min kɔ a laban taara kɛ olu minɛni yɛrɛ ye k'u don kaso la a ko ala ka hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga a don o ye premier ministre ye a bɛ dugawu kɛ ala k'o hinɛ a ko wulikajɔw ni jateminɛw na min kɔni ye nin mandat de dépôt minnu dar'u kan ale kɔni a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ fɛn ninnu bɛ se ka kɛ awa dɔ fɛ cogo minnu na ale kɔni jɔyɔrɔ kɛra min ye a n'a niyɔrɔ min ye a ye ɲɛfɔli kɛ ale dun ye baara caman kɛ jamana kɔnɔ o tuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri a tɛ kulekan in dabila a tɛ surunani don dabila min ye ɲɛfɔli a t'o dabila hali waati la min ye CNT ye i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ale y'a ɲini awa k'a fɔ a ni o ɲɛmaa yɛrɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ ale madame Buware Fili Sisɔgɔ i k'a dɔn ale bɛ kaso kɔnɔ a bɛ ne ka waati jan bɔ sa o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a tɛ makari kasi kɛ a tɛ ayiwa i k'a dɔn a damata wele da kɛ a bɛ kuma in ɲɛfɔ a fɔcogo de la n'a sɔrɔla min ni min kan ka kɛ min b'a to ko tiɲɛw bɛ dɔn o tuma jamanakuntigi ye ale kɔni kɛlen bɛ k'i wakili don ala la a y'i wakili don o la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ yɔrɔ min n'o ye Bole musow ka kaso don muso dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu fana datugulen don i n'a fɔ ale a dɔw bɛ ne ka san fila bɔɲɔgɔnko bɔ i k'a dɔn u ni kiiritigɛlaw ma ɲɔgɔn ye k'u ɲininka i k'a dɔn min ni min kɛra ani gɛlɛya min b'o kan o ɲɛ ka se ka dɔn n'a sɔrɔ u k'an ka kaso kɛ walima u k'an ka bila o ka dɔn o dun di dɔn abada f'u ka kiiriden n'i minɛna ka taa boli kaba ni ɲinɛnkɛri kɔ a bɛ kɛ kojuguba ye madame Buware Fili a ko ale ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ san 30 ani san 8 i k'a dɔn a y'o de kɛ baara la min ye san 10 ani kɔ ye a y'o kɛ foroba baara la jamana ka baara la wa don min ale bɛ foroba baara in daminɛ i k'a dɔn min ye sɔrɔ min b'a la a y'o ɲɛfɔ min ni min b'a bolo a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o bɛɛ lajɛlen kun de kun ye a ka dɔn ale bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ ani jɛlenya min n'a b'o nɔfɛ sabula foroba baarakɛla min ye wulikajɔ ni jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bolo bɛ don foroba baara la a ka kan de awa i ka minɛnw ani sɔrɔ min b'i la ani nafolomafɛn min b'i bolo k'a daminɛ san 2015 a k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ale y'o sɛbɛnfuraw kɛ o fana sɛbɛnw b'a bolo o don o tuma monsieur le président Assimi Goïta i k'a dɔn e ye ne den de ye i k'a dɔn n y'i deli ala ni kira jaati kama n y'i deli i bɔkolo kama ne y'i deli min ye i ka ayiwa ala dɔn ani ka ala ɲɛsiranya i ko in bɛ taa laban e de la o tuma i tɛ lajɛli kɛ ɲe sa i tɛ filɛli kɛ sa ni min ka ala hinɛ ye minɛ bi dɛ ko an tɛ kafiri maafiri kafiri a ti bila maa tɛ ni ɲɔgɔn na ala a ti bila fo Sumɛli Bube ta ɲɔgɔn ko mun u bɛɛ tun tɛ dossier kelen na Sumɛli bilara o min kun man kɛnɛ o bilara ka kɛnɛ i bɛ ka kale da i bɛ ka wusula tugu don o don a ti bila Seydou Ayisa musokɔrɔba don sa musokɔrɔba o b'a la wari dana a ko a kɔni bɛ Assimi de deli sa ala ni kira yɛrɛ jaati kama a k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kama ale ka dossier ka lajɛ ni min bi kɛ o ka kɛ Assimi de juge ya c'est le patron des juges n'importe quoi la justice est indépendante je sais u ka tɛmɛ n'a ye bɛlɛni duuru do u ka taa n'a ye n'a man kɛnɛ a ka taa baɲa min sira fɛ o bi fura bɔ Allah a bɛrɛ da Seydou kaso ma i miiri koyi ne b'a dɔn o de la ne y'a fɔ an ye deli min kɛ kaso cogoyaw tɛ kelen ye dɛ an ye deli min kɛ i ka bila o diyara i ye dɛ kaso ma ɲi nka wari dun kaso o ka ɲi ala ka ni silamɛw kɛ amina nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana Boubacar Yaluku ye denmisɛn sɛbɛn nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar ko ni ba min sara ka bugɔli juru to a la siga t'a la o golo de bi kɛ jenbe ye siga t'o la min k'a sɛbɛkɔrɔ dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa ministère des Maliens de l'extérieur intégration africaine i yɛrɛ jabala ye yen ye o sabula ni tugarankew kun kan ko kuma fɔra bi i bolo kan ka kɔrɔta sɛbɛnnikɛla ko a ko aw yɛrɛ fanfɛla la ministère des Maliens de l'extérieur ministre min bɛ miliyari 1 miliyɔn 500 o bina nugula o kɛra to bina ye nugula non 1 milliard 500 millions mun kɛra o la perdu Koroke karak
o cira wuluku la. Et kuma bi ni ka on va on se ka kɛ cogo di non ça c'est impossible ne de bɛ k'a f'i ye i kɔnɔ jɔ naamu gɛlɛya n tulo b'i la o sɛbɛnnikɛla ko kuma bi kɔfɛ a ko waati min na banajugu in kun dara an ka jamana kan Covid n'o ye Covid ye o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye jamana marabaaw ye u ye kɛsu sigi sabu maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ kɔkan ka na a jirala k'a fɔ bana in de bɔra kɔkan ka don an ka jamana kɔnɔ o tuma fɛɛrɛ ka tigɛ n'i donna avion kɔnɔ ka na maa minnu donna walima minnu bolotɔla ka don u ko min ma quarantaine tile 40 bɔɲɔgɔnko kɔlɔsili i b'o kɛ i b'i sɛgɛsɛgɛ don o don ni bana yer'i la a bɛ furakɛ ni bana ma ye la i bɛ bila ka t'i ka ciw la sɛbɛnnikɛla ko o jɛkulu min sigira commission dɔ nana sigi o kɔlɔsili kama maliden minnu bɛ n'olu kun balannen bɛ kɔfɛ k'u dɛmɛ ka na k'u kɔlɔsi min bɛ se k'a to u ka lafiya sabula maa caman kun balanna u ka visa banna taacogo tɛ nacogo tɛ o tuma jamana ko an ka dɛmɛ dɔ sigi sɛbɛnnikɛla ko billet d'avion maa minnu nana u bɛ dumuni kɛ hôtel minnu na ani dɔgɔtɔrɔ minnu b'u kɔlɔsi wari kunfɔlɔ min n'o sɔrɔla jamana fɛ miliyari 1 ani miliyɔn 500 o taara ka di minisiriso in ma k'u ka baara kɛ n'a ye wari dilen u nana commission dɔ sigi ka maa dɔ bila wari kunna k'o ye régisseur ye ale kɔni ni commission maaw olu ni minisiri de b'a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye coronavirus ye a ko nana don a la ka bɔ a la maa minnu nana minnu kɔni dara hôteliw la hôtel minnu n'olu ye dunanw bisimila u ka siyɔrɔko u ka dumuniko hôteliw ye tile 44 kɛ dunan min na dɔw maa 100 dɔw maa 200 a bɛɛ lajɛlen facture nana ta ka di ministère ma ministère ko a y'an kɔnɔ an bɛ wariko ɲɛnabɔ miliyari 1 ni miliyɔn 500 dun dalen bɛ magama k'a la sɛbɛnnikɛla ko hôtelitigiw tora kɔlɔsili la fɛn min ye taa ni ka segin la u bɛ bɔ min fɛn min kɔni ye mission dɔ ye o nana wuli k'a fɔ u bɛna taa Ukraine ko maliden dɔ bɛ yen min n'a ka denbaya bɛ yen a n'a muso ni den kelen k'u bɛ taa ka t'o nɔfɛ ka na sabula coronavirus kan'o sɔrɔ u ye joli bɔ ka bila u kun ka taa miliyɔn 500 u y'o ta ka taa n'o ye fɔlɔ maa kelen sɛbɛnnikɛla ko kuma bɛ kɔfɛ u taara ni miliyɔn 500 ye u ni dɔrɔmɛ 1 ma segin o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen wari tɔ tora miliyari 1 ye sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ hôtelitigiw bɛ taa u bɛ na fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni kɔlɔsilikɛlaw ye a laban ministère yɛrɛ n'o ye ministère des malins l'extérieur ye o nana hôtelitigiw sigi k'a fɔ a ye an ɲɛ b'a la dɛ miliyari 1 min n'a kuma na wari tɛ yen tuguni koyi sabula nin problème ni nin problème in de kɛra coronavirus senfɛ wari sara ka ko ye pourtant je fais beaucoup confiance au ministre là. Ilienne. Ag Mohamedou Wa, je sais pas. Ouais. Il est de Ségou. C'est mon frère. Ségou. Ah bon? Kana ni belata Ségou koyi. Wallahi il est de Ségou. Aya ka demisena beke. Jiju be wuli to do mamunu no fe. No be Ségou kaye. Tanay. Mamunu tata do kasola. E ko lui Ségou kaye. Ah, faut ça faut. Ah, ça je vais lui demander. Qu'il me donne des précisions. Sɛbɛnnikɛla ko ministre des Maliens de l'extérieur intégration africaine ko in yɛrɛ juba ale yɛrɛ de la sabula kaba ale nana kaba ko bɛɛ lajɛlen ɲaamina ɲɛfoyi ma sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko hali DFM min bilalen bɛ n'o bɛ wariko kɔlɔsi ale yɛrɛ ni régisseur samasamaliba de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ sabula régisseur in ko wari in ye ale de ta ye ale de kan ka wari in k'a sago ye a man ka sara ale ka ɲɛmaa na n'o ye DFM ye DFM ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na cakɛda wariko bɛɛ lajɛlen de bɛ ne bolo wari foyi man ka bɔ ni ne ma ja ni min ye o tuma wari in kɔni a taara yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko DFM ani régisseur u kɛn bɛ chien et chat ɲinɛ ni jakuma ti ci kɛ ɲɔgɔn tigɛ wari kan j'ai une petite facture de 1 million ma sara n'i bɛ ka ministre lafasa i ka 1 million nɔfɛ a ti sara parce que wari bɛɛ dunna il faut attendre le budget 2023 ah oui sɛbɛnnikɛla ko ministère des malins de l'extérieur a ko yen yɔrɔ jejuguba de bɛ yen sabula jamana kɛlen bɛ ka nafolo minnu bila yen maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ tunga fɛ maa minnu bɛ kunnafoni di minnu bɛ dɛmɛ kɛ ani minnu bɛ bilasirali kɛ n'o ye sensibilisation ye nin bɛɛ wari dasilen bɛ yen nka wari ti sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi baara gɛlɛyalen bɛ wa fɛn min ye DFM ni régisseur cɛ gɛlɛya minisiri yɛrɛ de bɛ gɛlɛya in jɛ gaki sabula n'i ye régisseur jama o jama a jigi bɛ minisiri de kan koyi sabula wari ta ka diya nin diya a k'o de cayara régisseur fan fɛ kojugu facture mana a bɔkun ma fɔ miliyari 1 fɛn min ye munumunu salo damadɔ u ye wari kɔni ji wulu kula sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyalen b'an bɛ don min na ko bi e ko fɛn min ye pôle économique ye ale tɛna i sen don nin dossier in
na wa sabula fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ko bɛna taa da olu tulo kan sɔɔni n'Ala ma jagɛ ministre DFM ni régisseur ani radio kumana minnu ka facture bɛ yen u bɛɛ bɛ taa pôle économique la n t'o fɛ dɛ Ala n t'o fɛ dɛ Ala k'an ni silamɛw kisi pôle économique ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la ko allo non ngo oui ngo bonjour pôle économique ngo bonjour ko c'est commissaire Keita du pôle économique subhanallah et non ngo la hawla wala quwwata non ngo compole ngo est-ce qu'il m'a fait numéro là koy moi c'est Daba Tungara l'animateur là a ko bien sûr era de kodo a ko chèque dɔ dir'i ma AP Kamna o chèque de ko don ne ko la hawla wala quwwata illa billah qui a interview on a retrouvé le chèque alors vraiment on veut demander an b'a fɛ kana ngone AP Kam ne ngo kopol jijigina ne ka dona de ne ngo kopol aki wolo donga ma an de dore ajo makela ko e ko nga munde kedi ko tu peux amener la preuve la preuve anga jimugai mena goy jamugai ke mena de anya ga radio la sika so radio mala kujala radio woni be mala c'est des émissions vraiment qu'on a réussi qu'on a difficile kala no prévu ko prévu no prévu bemi ala no ne ka ko bana prévuté pour l'économique masgeti ala kan islam fanga so do be ala kan islam ni wele la non c'est à dire que ko jugu dalo non kono boli karna ne ko Europe be nyeta c'est l'état a ben ala kena jajatela Jose Zedou ne be mbolo bwaka do mbi boni sebenye seben minu kama 26 mars jahadi do sebeni kaba atwa de ko Abdul Karim Sa nogo Joni Sedou ka do ne kapmate sebeni kala ako senekala u depmana Joni Sedou I ka do jongwa la kuyu anika ya mana da fe mina hal na so la tinyete Joni Sedou mo ku kofla la Asimu Goita na ba ka fanga nyeni fe abi chamanje fanga nyeni fe na ma senekala u ka fa laje Joni Sedou ka do alabon laba ana togo tinye basoro jamana ngono mi ngoni nambi sanjama nge ka lakali kuchala ka fe Joni Sedou ka do lu de pumana ako angere mi na exonere ledo angere mi ni jamana keleme ka sa ko senekala la kaka kuchala ka fe olu ni mi ngaga mi woro ye toni bashege ani kemenani ani biduru ani duru o de kunganga ta kuchala region na Joni Sedou sebenekala ko kuchala mu me be akiba e ka fo angere toni angere mi ndaru fe toni bi konondo ani toni duru toni bashege ngola toni bi konondo doro toni bi konondo ni duru obi dugu kelen bo obe senekala kele ere bo jango dugu kele ma kele ere ka furo 95 tonnes to bo o koni parce que do bi 100 tonnes do ka furo la Jose Sedou toni bashege ni kema sama ni bi woro o koni nduru ne do ta me janyanga wore fe samia bi ni ka ban mi nye senekala o ka jere je kulu e kuchala ana lamini olu fara la nyanga sa ka kule ka bo ka bataki ke Joni Sedou ka don uye wele dake ka nyeshi Asimu Goita ma ka nyeshi jamana fama ma ka nyeshi I ka don ministre de l'agriculture ku bele jele la donia Joni Sedou ka don mi mbi sena olu fe kuchala ani dugu were chamana seneke dugu la Joni Sedou ka don balawu dade ni manga me akosabula sene Joni Sedou ka don jamana mbambale be seneka mi nye salonye Asimu Goita ni so jale tara kuchala mi nye dunu ni bala o fora ye ka fo ko kori nyena Joni Sedou ka don abo senekala o yere ka nyama so mi SMDT olu ye tabale goshi milliard duru ko de soro la soro ye Joni Sedou ka don ni ngalo ni namara daye o ye jamana kundigi fili na manyo ko mi nye organisation société civile Joni Sedou ko engrais mi na foro ko jamana ka nga di senekala ma o ko de ma to kana engrais subventionné opma abemi Joni Sedou ka don nu bora ka yala mi nye jego kala minu mbe kuchala na lamini Joni Sedou ka don engrais subventionné tonembe olu ka biti kono o baraka feri aduru ma soufedi engrais subventionné de baraka feri voilà c'est ça le problème ko kala o fe kuchala
sɛbɛnnikɛla ko Akodi. a ko olu kamana gɔnna u dabali banna min ye tiɲɛfɔnderi ye a tɛ teriya sa n'a ma tiɲɛ fɔ transition faamaw ye Jɔni Sodi k'a dɔn a laban bɛ k'u ma jugu ye a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ Jɔni Sodi k'a dɔn min ni min fɔra i k'a dɔn ministère de l'agriculture direction nationale de l'agriculture a jirala de k'a fɔ engrais subventionné Jɔni Sodi k'a dɔn a dira fournisseur minnu ma u ka taa n'a ye a bɔ sɛnɛkɛyɔrɔw la ani direction nationale de l'agriculture Jɔni Sodi k'a dɔn min ni min fɔra k'o ka d'u ma i k'a dɔn direction régionale Jɔni Sodi k'a dɔn a bɛ komi dunan fɔra jatigi kɔ cercle commune Jɔni Sodi fɛn o fɛn kun kan ka taga Kucala n'a lamini sɛgɛrɛ tɔni 50 Jɔni Sodi k'a dɔn bɔrɔ 1000 sɛbɛnnikɛla ko maa min bi to i yɛrɛ ma ka nin ɲɔgɔn na kɛ sɛnɛkɛlaw la jango ɲinan samiya mɔgɔ bara k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka ja Jɔni Sodi k'a dɔn hadamaden kamana guwanna a ko min ni min fɔra olu yɛrɛ de ye jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Kucala engrais kisɛ kelen ma don u fɛ yen Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ na tɔni 8,000 i k'a dɔn ani tɔni 8,000 ni 450 ni 5 a fɔra k'o de bɛ t'u fɛ bɛnkɛrɛw de ka u sigilen don k'u da wa k'u kɔnɔ Jɔni Sodi k'a dɔn mana a ko k'i bɔ a la min ye dugu min fana bɛ yen n'o ye Yɔrɔso ye a kun fɔra tɔni hakɛ min kan ka n'a ye o mana Jɔni Sodi k'a dɔn olu kɔni sigilen bɛ se ka Ala kɔnɔ a k'u ye mɔmɔli kɛ sa ka taa ye engrais subventionné de bara ka feere ɲininka min ye commerçants ye a b'olu de ka boutique kɔnɔ u ye commerçants ɲininka k'u tɔɔrɔ commerçants k'u ma a bɔ an kunna sa engrais subventionné anw ye fɛn dɔ de d'u ma u fana ye an ye fɛn dɔ de falen olu ye fɛn dɔ de d'u ma o tuma u sɔrɔla ka na engrais d'olu ma k'u olu ye u ye engrais ni fɛn dɔ de falen ɲɔgɔn na commerçants ye fɛn dɔ di u m'o fɔ wari do wa walima minɛn wɛrɛ do wa non mais c'est pas vrai mun ne bɛ commerçant bolo n'a b'a di faama ma Jɔni Sedi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ engrais bɔra minnu bɛ yen n'o ye emballage ye i k'a dɔn fournisseur tɔgɔ b'a kan marque min b'a kan NP4 17 Jɔni Sedi k'a dɔn n'i y'o ta k'o lajɛ o ye Jibsar Jɔni Sedi k'a dɔn o de ye sugubulon dɔ dir'o ma o ka engrais de filɛ nin ye i k'a dɔn bitigitigiw fɛ yen i k'a dɔn bitigitigiw bara k'a feere i k'a dɔn k'a sɔrɔ a dilen de don jamana kelen bɛ k'a wari sara k'a ban min bɛ se ka to sɛnɛkɛlaw b'a sɔrɔ a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ Jɔni Sodi k'a dɔn jamana sɛbɛnfuraw ani bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ sɛnɛkɛlaw ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen don k'a fɔ ka kɔ samiya ye Jɔni Sodi k'a dɔn k'a kelen tɛ min dara a tacogo la a ko ni engrais ko min ye engrais subventionné jango san 2022 min ni min kun fɔra Jɔni Sodi k'a dɔn Kucala walima Yɔrɔso lamini min ye IB min ye tɔni 362 ye o de kun fɔra o bɛ taa Kucala tɔni 140 ani kelen o kun kan ka taa Yɔrɔso n'i y'a ta k'a lajɛ o ye tɔni 500 i k'a dɔn ani 3 ye o ye urée o ko min ma ko DAP min ye tɔni 49 ye Kucala tɔni 14 Yɔrɔso Jɔni Sodi k'a dɔn o ye tɔni 60 ani tɔni 3 ye NPK tɔni 140 ani 8 Kucala tɔni 60 ani 3 Yɔrɔso Jɔni Sodi tɔni 200 ani 10 ani kelen a ko nka min ye société civile min ye Kucalakaw fɛ yen a ko tɔni ne y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔni 600 ani 83 Jɔni Sodi i k'a dɔn o de tora o mana hali sini wa samiya yɛrɛ dun banna ka ban o taara bi a ma se k'a bɛ bitigiw kɔnɔ ka feere ya jɔni ni jɔniw une enquête tout de suite la sécurité d'État n'a qu'à mener une enquête tout de suite la sécurité d'État c'est enquête b'o la c'est la CMDT u dɔnnen don wa c'est les agents de l'agriculture. C'est les agents de l'agriculture, c'est les commerçants, marché dynamique ou ma. Enquête jambo là. Oh, enquête manja. Enquête jambo là. Oh, Assimi Goïta ka mafa gende de daile. Non. Mamou nyake. Non. Non. Ça là, ni ye jamana chikodi. Nous, on soutient Assimi Goïta. À tort ou à raison. An ye datugule de baraka dɛmɛ a baraka min kɛ jamana kɔnɔ. Nga n'a ma wuli ka jɔ boloda a bɛna tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ. A bɛ juguya ni faama kɔrɔ ninnu. Wa an bɛ k'a dɛmɛ Ala de kama dɛ. Ala kama. Assimi Goïta ka dɔrɔmɛ 1 t'an bolo dɛ. Walahi an b'a k'a dɛmɛ. An bɛ k'a dɛmɛ Ala de kama. Wala ani jamana kama. Ni tiɲɛni bara ka na n'a ma fɔ a ye an kɛra a ma jugu ye. An b'a fɔ. Ça ne va pas. Cɛ bara ka baara kɛ a bɛ ni kasa. Ninnu bara ka jamana kantigɛ. Awɔ. Sɛnɛkɛlaw bɛɛ ɲɛna. Jamanadenw k'u ju i dabiru joli la k'a min. A ti ɲɛ dɛ. Mais si n'u taara ka foyi fɔ a ye anw b'a fɔ a ye. An b'a fɔ a ye. Hey.
audience t'aw n'a cɛ ni sira t'aw n'a cɛ non anw ka micro y'an ka audience an b'a fɔ a ye an b'a fɔ a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ kɛlɛ bin don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Joasi Sedou n bala cogo bɛ di dabatugana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le malien fasiriba ni o ye Y Mariko ye nin y'a ka sɛbɛn ye Y ko a ko dosokɔrɔ t'a sonsoncogo kɔrɔ dabila k'a b'a buranana a ko an ka to sira tɔ guwan affaire min n'o bɛ yen mercenaire 49 min ni ivoirien ka den do n'u minɛlen b'an ka jamana kɔnɔ maa caman y'a miiri k'a fɔ waati de ye cabalen ye Alassane Dramane Ouattara a laban jibi jigin a ka ton na a bɛ nimisa sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu y'o fɔ u fɔr'u jigi kɔ sabu diɲɛ don o don Alassane bɛ ko kura de kɛ min bɛ ko in tɔ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko ni mercenaire 49 lahalaya a gwɛlɛyalen bɛ maa caman kɔni bolo fɛn min ye sigi ka fɔ ani kumaɲɔgɔnya ye o de bi kɛ sababu ye ka ko in nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye Alassane ye a darɔbɔ ka kunna ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula n'i y'a mɛn tubabukan na orgueil arrogance o bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ivoiriyɛnw ka masakɛ in na n'o ye cɛkɔrɔba jugu ye sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara dɔwɛrɛ tɛ koyi a ko Assimi Goïta min bɛ Mali masakɛya la a ko Assimi yɛrɛ de man ka bonya sabula Assimi coup d'état de nana n'a ye ni k'a sigi fanga na o tuma k'a fɔ ale Alassane bɛ n'i kunkolo siɲɛ Assimi ye ale dun élu la a ko a t'o kɛ ale élu la comment il a été élu comment il a été élu on connaît l'histoire hein Faransi de y'a sigi o o barigo minɛ k'a sigi kuma na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maliden caman ye olu kɔni ko fɛn min ye sigi o de kan ka kɛ Assimi Goïta yɛrɛ ale y'a jira k'a fɔ négociation bɛ se ka kɛ ko in fura ye nka Côte d'Ivoirekaw ka masakɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ n'o bɛ na ni nɔgɔya ye a bannen b'o bɛɛ lajɛlen ma sabula a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a yɛrɛ ma sɔn cogo la si la k'a ka téléphone ta don kelen da kelen ka Assimi Goïta wele n dɔgɔ Mali président a bɛɛ ta cogoya la fiston oui et alors non on ka président bɛ se ka kɛ Alassane fiston non a den don c'est-à-dire farafinna n'a ko mon fils a den don o bɛ ɲɛ ça c'est en Afrique a bɛ ɲɛ n'a ko n den n denkɛ o bɛ ɲɛ a den de don il n'a pas appelé il va pas le faire i ye tubabukan fila min fɔ dɛ ko mun orgueil arrogance voilà o de b'a la il va pas le faire diɲɛ bɛ wuli a t'a fɔ ne bɛ min f'i ye Joasi Sedou i k'a dɔn ni maa dɔ ma ko dɔ dɔn dɔ k'o dɔn Assimi Goïta ka maa 49 in don avion kɔnɔ ka maa dɔw kan Ousmane Madani Cherif Aïdara a tɔgɔ di an ka jelikunigi tɔgɔ Ba Mukutari Kɔnɛ ani Dagamayisa k'olu d'a kan i y'a faamu ka taa n'u ye Côte d'Ivoire Ala sago Asago Alassane Dramane Ouattara Ala sago i sago i denkɛ ko i ka bonya fila anw nana nin d'i ma wa an y'a far'i ma k'an kɔ don wallahi n'i y'a dan ne ma a bɛ kɛ ten n'o kɛra Alassane ba taa an ye CPI la non munna ye il n'a pas reconnu a m'a reconnu hali bi k'a fɔ mercenaires don mais a y'a reconnu u b'a ko de ko an bɛna a ka sɔrɔdasiw ka k'u minɛ k'an k'u bila n ko maloya da a ta ye o a t'a reconnu diɲɛ bɛ wuli a bi sa a t'a reconnu wa n'a m'a reconnu a ka sɔrɔdasi 49 u bɛ sa kaso la yan non on fait ça pour le peuple ivoirien toi aussi on fait ça pour le peuple ivoirien o bɛ mun di an kan n'u kun y'an sɔrɔ u bɛ min k'an na dun ba taara marifa jugu de na marifa dɔw b'u bolo sen 3 de b'a la a b'i jɔ de maa 2 de b'a minɛ Joasi Sedou ne ko marifa ka jugu ka tɛmɛ Ala ka marifa kan ayi o tɛ yen ni Ala ko kun tɛ mun bɛ don an ni marifa in cɛ foyi alors ko di Ala ma sa cɛnniw an ka to a kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Alassane Dramane Ouattara a m'o kɛ a ko fɛn min ye ale yɛrɛ ka avion ta ka na Mali la k'a fɔ a bɛna Assimi Goïta fɛ yen Assimi min n'o ma élu Alassane ko a t'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a jigi d'a mɛn Faransi min kan Faransi dun y'o kɛ sabu Florence Parly o yɛrɛ ye avion ta ka na Mali la ka na ni Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye Faransi de y'ale sigi ye yala ale bɛ fisaya ni Faransi ye wa
sabanikɛla ko Naam. o dɔrɔn tɛ Mali bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye Union africaine ye Côte d'Ivoire yɛrɛ b'o la Union africaine ɲɛmaa Macky Sall n'o ye Sénégal masakɛ o nana Assimi Goïta lajɛ Bamako ya nin ko kelen in na k'an bɛ don minɛ ko bi Alassane yɛrɛ a bannen bɛ kolokoso co nali de ma sabula a ma si foyi de ye Assimi Goïta tɔ na hali waati laban in na a ka diinɛ ɲɛmaa dɔw nana an ka jamana kɔrɔ n'o ye Cheikh Imam Malik Konate ka fara fɛn min ye Moulaye Haidara kan olu nan'u meleke maa min na o ye Ousmane Cherif Madani Haidara ye ko a ka kuma jamanakuntigi fɛ min bɛ se k'a to ko in ka nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko nka do kelen da kelen Alassane ma hali bilakoronin ji min n'a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kuma ɲɔgɔnya a ma sɔn o ma a ko in kɔni gɛlɛyalen bɛ n'i y'a balannen fɔ ka se nin hakɛ in na a da bɛ Alassane de la n'o tɛ a da tɛ Mali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ a ka bi bɔli la i cɔn ka Tezara premier min o ka kɛ Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Et fléchard, tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mun kɛra? o y'a sɔrɔ Segu n'i y'a bisi a tulo bɛ bɔ sikei nin don y'a sɔrɔ Segu ka di nin don y'a sɔrɔ gerenjuguba dɔ b'an bolo Segu meru b'a la a bɛ hakili jigin Bilenki la i dan tɛ Makoy il a Minakura a bɛ hakili jigin Alassane Touré Alexo il a di Mopti Ben le Roi Allah Allah nin don y'a sɔrɔ Segu ka di sa nin bɛɛ kamalimatɔw ye nin don ne bɛ wele cogo min ninnu fɛ i b'a dɔn lui pastora lui pastora lui pasteur o tun ye bandi ye koyi nin don y'a sɔrɔ Segu ka di Meruba Segu kun ka di nin don y'a sɔrɔ Segu ka di Segu kun ka di dɛ nka bi de ka di ka tɛmɛ kununko fana kan anw ta ka di nin ye i bolo don Jean Dussedu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a to a ye ko 22 septembre o don yɛlɛma hɔrɔnya don Jean Dussedu k'a dɔn kuma kɛra ni kuma ma kɛ ko ti dɔn i k'a dɔn PDS i k'a dɔn san 2 min n'a kɛra Ibrahim Boubacar Keïta kɔ u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye san 2 ye Laji Ibrahim Boubacar Keïta i k'a dɔn IBK ka fanga banna fanga banbura dama ka na bila bi la a san 2nan i k'a dɔn danaya de gosira Jean Dussedu nin kan ka kɛ don ye don gɛrɛnkɛrɛnni nin kan ka kɛ don ye don min ni malidenw bɛ hakili jigi kɛ nin kan ka kɛ don yɛrɛ ye don min kan ka kɛ furali ani ŋanamu banni jamana kɔnɔ Jean Dussedu k'a dɔn PDS ko min ye utikalo tile 18 ye san 2 IBK binnen kɔfɛ Jean Dussedu k'a dɔn fanga nana yɛlɛma min ye hakilina kura ye ani taafan kura nana don jamanadenw kɔrɔ sabula maa kuraw de nana jamana ɲɛmaya la Jean Dussedu k'a dɔn k'an ka fɔ k'u waleɲuman dɔn funankɛninw don Jean Dussedu k'a dɔn hali ka da Mali armée yɛrɛ ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ hali ka da cɛya kuma min n'o bɛ bɔ Mali faamaw dan hali ka da docteur Choguel Kokala Mayiga a ye tiɲɛjala min bɔ Jean Dussedu i k'a dɔn ko caman ye jamana in sɔrɔ CEDEAO ye kalo caman kɛ ka gɛlɛ ta ka jamana sɛgɛrɛ ngo n'a ta bɛ malidenw balola an ye ji min Jean Dussedu hali n'a sɔrɔla don dɔ gɛlɛyara ma nka maliden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn tugulen don jamana faamaw ko jamana ɲɛmaw kɔ Assimi Goïta dan t'a la Jean Dussedu ngo n'a ta bɛ min ye malikura ye fɛn dɔw bɛ fo olu de fana ka fɔ fɛn dɔw bɛ ni min ma ɲɛ an k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ Jean Dussedu k'a dɔn ni maa ɲi ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛjala da i tɛgɛ a ko kɛwale dɔw bara ka kɛ kɔsa in na marabaa dɔw fɛ kɛwale dɔw bara ka kɛ kɔsa in na jamana faama dɔw fɛ Jean Dussedu o ma kɛ hali Ibrahim Boubacar Keïta tile la i k'a dɔn sugubulo cɛjugu tali ka di maa wɛrɛ ma min ye IBK ka ko gɛlɛya Jean Dussedu k'a dɔn balima sira teri sira den sira muso sira ko bɛɛ lajɛlen tala don ka kalifa olu de ma ka ɲinɛ jamana denw kɔ Jean Dussedu i k'a dɔn kɛwale cɛjugu dɔw bara ka segin ka na sugubulo dɔw bɛ yen a nafa n'a nafolo ka ca kosɛbɛ Jean Dussedu k'a dɔn muso dɔgɔnin terimuso sunkuru Jean Dussedu k'a dɔn balima sira damada ani teriya sira o sugubulo bara ka ta ka di olu ma jamana den bɛɛ lajɛlen nin kan ka kɛ malikura la wa Jean Dussedu min ye PDS ka ayiwa kɛnɛ ye u ye kuma caman fɔ Jean Dussedu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda kuraw wari yɛrɛ kama Jean Dussedu k'a dɔn société kuraw
nafolo yɛrɛ ɲinini kama u bara ka nafolo salo i k'a dɔn tilengan dire fɛ ka k'u jufa kɔnɔ Johannes Sodi k'a dɔn nin man kan Mali la sabula ni bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ k'i sama kana sɔn abada ka fɔ min i soza Johannes Sodi k'a dɔn Mali faamaw Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi farafinna jamana min bɛ bi ani jamanaden minnu bɛ farafinna walima diɲɛ seleke naani jamanaw kɔnɔ n'u b'u disi gosi ni Assimi Goïta ka kɛwalew ye a n'a ka yetaw ani baara min mara ka k'u fɛ o fanga ka bɔ u kana sɔn abada Johannes Sodi k'a d'u balolen nin ŋanamu siraw ani nin janfa walew nin jour ni walew ka k'u tile la sabula a bɛna ni lagosiliba de ye Johannes Sodi kɔsa in na n'i ye jamana sugu dɔ ta k'a lajɛ Allah i kamana bɛ guwa Allah Sugubulo ISES u b'a ka jagokɛla kuraw de créer ISES o fana ye mun ye n y'a dɔn nafolotigi kuraw société kuraw maa kuraw sunguruw teriw balimaw ka marché ta k'a d'u ma minnu yɛrɛ t'a dɔn ne m'a f'i ye yan n ko engrais sugu dira dɔw ma n'i ye bɛlɛkisɛ ni engrais kisɛ da ɲɔgɔn na u t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais pourquoi c'est malheureux mais c'est ce qu'il faut pas dans ce pays il ne faut pas min bɛ min dɔn o ka t'o la Johannes Sodi bɛ se ka da la cogo di Mali kɔnɔ ko an bɛ kalo 3 kɛ carte d'identité dɛsɛlen don comment tu peux comprendre ça dans ce pays dɛsɛ carte d'identité bɛ dilan yan wa a dira minnu ma u tɛ se ka taa ŋanamu ta k'a mais non c'est inadmissible Assimi Goïta ne doit pas accepter il faut un redressement de la rectification ah non il le faut hein bon n'a dun man kan an b'a fɔ han voilà Ala ko tiɲɛ dɔ t'i sɔrɔ sisan ka bɛn an ka awɔ o tuma Ala k'a jaabi ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don dɔgɔtun kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiroba n'o ye Umaru Koyita ye nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru ko Mali ni Russie cɛ sira kura daminɛlen bɛ minisiriso min bɛ n'o bɛ kana kunna o de ye ministre de la sécurité intérieure ye ale kun kan ka taa Russie ministre de la défense nɔfɛ nka ka kɛɲɛ ni baara caya ye a fɔra a ka to yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre de la défense ka Russie taama kɔfɛ o tuma ambassadeur min bɛ yen n'o ye Russie ka ambassadeur ye Mali la a tɔgɔ de Igor Gromyko a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ministre min n'o bɛ sécurité kunna ani lakana kunna i y'o min fɔ sisan dɛ Mamadu Igor Jara bɛnkɛ tɛ de ye e m'a fɔ ko Igor Gromyko Mamadu Igor Jara a bɛnkɛ n k'a bɛnkɛ de don oui mais ale Mamadou Igor il a une maman russe non sa maman est russe il a une maman russe sa maman est russe Igor in de y'o ye quoi e ko Russie ambassadeur tɔgɔ Igor Gromyko Mamadou Igor Jara a bɛnkɛ de don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye minisiri ye n'o ye ministre de la sécurité a y'a bisimila fɛn min ye minisiri n'o ye colonel Sadio Kamara o ka yamaruya kɔnɔ sabu conférence min kɛra sécurité intérieure kan Moscou ale de taara jamanakuntigi o jɔyɔrɔ fa n'o ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye kuma min n'a yangana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko nin sigi ni lajɛ min kɛra ambassadeur ani ministre de la protection civile ni ɲɔgɔn cɛ Dawudu Ali Mohamedine a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ani Moscou ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ani Rusiw bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ walasa Mali sécurité intérieure ko a bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ ka kɛ o ka ɲi n'an ye kɛlɛ se sɔrɔ min bɛ to o de ye bamanciya wale ani marifa misɛnnintigi minnu bɛ yen n'o ye dandɛmɛwale kɛbaaw ye bandiw ani dɔrɔgu feerelaw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na o tuma Rusi fana a bɛna dɛmɛ kɛ Mali ye an bɛ se ka se sɔrɔ o la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faamaw ye u nisɔndiyara kosɛbɛ sabula nin bɛna kɛ fɛɛrɛ kura ye min bɛ Mali dɛmɛ basigi yɛrɛ kura ye o ka sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ ka bi bɔli la Johannes Sodi ne bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut Johannes Sodi k'a dɔn fanga tɛ maa na maa tɛ se sɔrɔ Johannes Sodi fo i k'a dɔn jugu ɲɛ ka bɔ i la jugu ɲɛ bɔlen ye hadamaden la a bɛ maramafɛn de ko fɔ n'i sera ka dugumana minɛ Johannes Sodi k'a dɔn sanfɛlaw ka k'i ta ye ji kɔnɔna ka k'i ta ye Johannes Sodi n'o kɛra ka ban i k'a dɔn i bɛ se bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn utikalo tile 16 tɛmɛnen jamana gouvernement a nana wuli ka jɔ kɛ hakilina min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ministère
de la défense ancien combattant u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'o bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn base aérienne ani détachement air ani groupement de défense anti aérien journaliste de i k'a dɔn protection de défense u ko minnu ma n'o bɛ marabolo ko fɔ journaliste de u y'a boso k'a fɔ a ma ko région aérienne numéro 1 numéro 2 numéro 3 an ka l'armée journaliste de k'a dɔn bolofaraba de nana fara a kan min ye sanfɛla ye journaliste de k'a dɔn hali kɔnɔ tɛ pas bilen Mali kɔnɔ ni Mali ma bɔ a kalama jango ka taa se pankuru wɛrɛ ma walima i k'a dɔn fɛn minnu bɛ tɛmɛ fiɲɛ siraw fɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre ministre Passa Allah colonel Passa non le colonel Sadio Kamara l'enfant de Nara Joe Kabila Mini, l'enfant de Kabila. Narasa. Il est de Kabila. Il est de Kabila. Mais je dois connaître son. Ils sont mentis, bon, Nara, ils sont mentis. Damba Marakadi. Damba Maraka. Mais ce que tu oublies. Ani Banabayamba nous veut Canada. Damba. Mbanyini Bibo Muruja, ou Nara. Ah oui, ça c'est Nara. Hawa connaît Madika Hawa. Elle est de Muruja. Mais vite même Mourdiala, Kasoro Kata Narade, Kabila Ben Narade. Voilà, je sais, Oudou Manjano. Colonel Passa. Colonel Passa. Ne mandala nabi sugonyi. Ati sugodu. George Zedou. Ne. Sebenekala ko akika do marabolo de sigira singa. Sanfɛla lakanani kama. Joni sodi ka do gouvernement yɛrɛ jɛna n'a ye bɛɛ lajɛlen bonono bila. Sabula ayiwa ministre de la défense n'o ye sɔrɔsiw ka ministre ye. A ka nin hakilina in nin ye ko sabatilen ye. Joni sodi ka dɔn a kana kɛ ayiwa kuma dama ye. Mina minnu bɛ a ko kofɔ. Panguru. Joni sodi ka dɔn fɛn minnu bɛ fiɲɛ tafa jateminɛ minnu bɛ sanfɛla lajɛ jɔnni sodi k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ tɛmɛ maramafɛn avion fara ko wɛrɛ kan jɔnni sodi k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn ni k'a tila u ko min ma base aérienne numéro 1 jɔnni sodi k'a dɔn aérienne 100 BA 100 jɔnni sodi k'a dɔn o jabala ye Bamakɔ ye base aérienne 1001 BA 101 jɔnni sodi k'a dɔn u y'o bila Senu Bamakɔ kafo kɔnɔ jɔnni sodi ko n'u ka lamini fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ n'a lamini na jɔnni sodi u b'o bɛɛ lajɛlen salo foyi tɛ pan n'a ma ye Kayikaw fɛ yen jɔnni sodi k'a dɔn BA 103 i k'a dɔn ayiwa Kayikaw fɛ yen BA 102 o sigira Kayi min ye base aérienne 103 o sigira Ɲiɲini ka Sikaso jɔnni sodi k'a dɔn Damakow ma ko ye wulikajɔ ni jateminɛw nana kɛ min ye bolofaraw ye k'a sigi sen kan jɔnni sodi k'a dɔn waasa jamana bɛ lafiya cogo min u ko min ma BA min ye 200 ye jɔnni sodi k'a dɔn o taara sigi Moti jamana na sɛbɛnnikɛla ko a ko tumutu o fana y'a ta sɔrɔ jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ nana kɛ min ye fan o fan bɛ yen ni yɔrɔw ka janya yɔrɔw ka jan Mali la i n'a fɔ ka taa bila min ye Gawo ye jɔnni sodi k'a dɔn Kidal ko Tesali jɔnni sodi k'a dɔn base aérienne sigira nin bɛɛ lajɛlen la a n'a minɛnw a n'a avion a n'a radaru jɔnni sodi k'a dɔn awɔ minnu fana b'a baara kɛ k'a minɛn dɔn u ye ninnu bɛɛ lajɛlen sigi u bi baara kɛ ka da fiyɛfiyɛ min kɔnɔ o ɲɛfɔlen don jɔnni sodi n'i ye misali ta Bamakɔ kan k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa bila fo Kolokani n'a Nɔnadugu ka taa bila fo kɔfɛla la ka taa gɛrɛ fo Kayi frontière la jɔnni sodi fɛn o fɛn bɛ k'a kɔnɔ su fara tile kan sigi kelen don bureau kɔnɔ ɲɛ b'a la on est devenu une puissance c'est-à-dire que aujourd'hui là le Mali où il y a mis est-ce que n'a y bo Égypte ni Nigeria là est-ce qu'il y a un des troisième africain de ça ne mana Ivoirien ye kuma na ati sabali o ka sabali colonel Passa yi amain goyi nous nos colonels là c'est pas bon ils mangent pas du locaux hein Assimi ne mange pas des avocats il mange pas avocat nunu de avocat dunani e ka famina goyi nunu Basi Jala kadoto Maraka Basi kadoto nunu de et là il s'enfuit de votre photo et à loco votre garba là il s'en fiche hein nous de cheke dungoy votre kejenou là nous disonde il mange pas kejenou hein ala koni on bi dugo de ke ala koni ngana mangange note ça en 3 minutes en 3 minutes quoi non
Ivoirien u ka dabaraba dɔw bɛ yen n'o y'i sɔrɔ sisan u ka cɛ dabaraba dɔ bɛ yen ko Kami Makoso wa Makosari n'o y'i sɔrɔ o b'i clashé sisan. Non mais ale yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ tulonkɛ de la sa entre le Mali et la Côte d'Ivoire il y aura jamais une guerre sans on le sait c'est un seul peuple c'est un seul pays et il n'y a qu'un problème c'est tout nka en cas de cas ala kana kɛ ala kana kɛ ala kana kɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la bi taa daba tungara ye ko an t'a bila yan an k'a bila koyi Jean Sodi k'a dɔn waati dafara an bɛ minɛnw bɛɛ cɛ Jean Sodi k'a dɔn sogo kɛnɛ min ye sagaso ye ka taa se sɛ ma walima jɛgɛ kɛnɛkɛnɛni k'a kan tigɛ sisan halal ka taa bila congélateur kɔnɔ Jean Sodi k'a dɔn ni min fara bi o tɔ tɛ feere sini n'i b'o sɔrɔ yɔrɔ kelen min o de ye Sim Market BMS ka agence kɛrɛfɛ ACI la BMS siège o da ɲɛsinnen don ayiwa Bama immeuble Bama damima Yendo non sukaro Jean Sodi fɔfɔ n'a bɛ dun dumunifɛn ani minfɛn a qualité ɲuman a minnu bɔra France minnu bɔra Amérique a bɛɛ dasilen Sim Market an ka foli b'u ye an bɛ taa e bɛ taa mun na ye e m'a fɔ fɛn da ɲumanw bɛ yan awɔ et puis mais je vais très moins cher oui moi je vais acheter de la qualité dɔ kɛra sa ah il le faut oui franchement avec ton poids là il faut vraiment réfléchir il faut réfléchir c'est là-bas que moi je m'emprisonne maintenant ah non n'o tɛ anw kɔni carré kun na dibiso bɛ yen ala ka ni sandwich feere la jɛgɛ feere la sogo feere la i b'i yɛrɛ fa an bɛ buru san dɔrɔn k'a dɛsɛ a kɔnɔ i b'i yɛrɛ fa ni najini bɛrɛ t'a la an b'a fɔ k'i ka Jean Sodi k'a dɔn waati dafara anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye farikɔnɔjɛlɛkɛlaw i k'a dɔn olu bɛn'u coko surafana t'o ma dosu na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan kɛnsɔn ni dɔ kan Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ ni ala jɛnna n'a ye sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumaso kelen kɔnɔ i k'a dɔn nin waati kelen sɛbɛnfɔkuraw bɛ bɔ k'olu lakali nka bi baara an maa saba jɛra a la min ye Gibson Control journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn